रमाशंकर पात्र आईनजीवी। पूर्वतन विधायक गोपबंधु पात्र जन्म दिवस पालन देखु गोपबंधु पात्र आज 97तम जन्म जयंती पालन करा ब्रह्मगिरी ब्लॉक जो कॉन्फ्रेंस हॉल रे। गोपबंधु पात्र थिले ब्रह्मगिरी जो आधुनिक ब्रह्मगिरी निर्माता। आपड़ जहाँ देखुं जो आम ठिया ब्रह्मगिरी ब्लॉक कथा कहतु, ब्रह्मगिरी जो केरेंडिया आपणकर सीएससी कथा कहतु, ये जो पुरी सुनामही रास्ता कथा कहतु, सब रजिस्टर कथा कहतु, तहसिल ऑफिस कथा कहतु, ये जो केनाल कथा कहतु, ये सबको चाषी कूल केमती आगू नि जापर ये पिला मानकर जो शिक्षा जो अलारनाथ धंदामूलक महाविद्यालय कहतु, ये सबूर निर्माता होचंती गोपबंधु पात्र। एवं तांकर आज जन्म जयंती सी आज नहांती, किंतु से समय जो राजनीति करते जो व्यक्तित्व थिला, तांकर जो आदर्श थिला, से आदर्श से व्यक्तित्व आज जो मैंने राजनीति करुँच जो छात्र समाज अच्छा युव समाज अच्छा से जानवर आवश्यकता रही। आज आम कहूँ ब्रह्मगिर युवक मान ब्रह्मगिर छात्र मानू ब्रह्मगिर समस्त जनसाधारण आदर्श अनुप्राणित हूँ। आज गोपबंधु पात्र जो आदर्श थिला से भली राजनीतिर आवश्यकता अच्छी, से भली युवक मान आवश्यकता अच्छी, से भली छात्र मान आवश्यकता अच्छी। आज जदि गोपबंधु जयंती जो दिवस रे जो तांकर आदर्श कथा ये आलोचना है, जो तांकर व्यक्तित्व कथा आलोचना है, जदि प्रत्येक युवक जो गोपबंधु पात्र हो पारे आज निश्चित भाव में ब्रह्मगिरी तो ओडिशार गोटे माने बड़ जगह से ओडिशा रे गोटे स्वतंत्र स्थान ब्रह्मगिरी रहिबो एवं ब्रह्मगिरी बहुत विकास हम। ब्रह्मगिरी आहुति आगू जीवो एवं आमर जो युवक मैंने अच्छी एटी बहुत सेमानकर जो राज्य स्तर रे आपणकर नेशनल स्तर में सेमानकर कृतित्व हासिल कर पारे। देखु आज जो कार्यक्रम अनुष्ठित होता पंचायत समिति कार्यालय 97 वर्ष धरी जो मैंने ऐतिह्य पुरुष जो कला संस्कृति बंची रखि गोपबंधु पात्र आज जन्म जयंती पालुंट। आपड़ आज कार्यक्रम उपस्थित अच्छा कौन अपेक्षा प्रतिक्रिया मैडम या जय जगन्नाथ। मु ब्रह्मगिरी पंचायत समिति अध्यक्ष रत्नमाला बेहरा। आज पूर्वतन विधायक श्रीजुक्त गोपबंधु पात्र 97तम जन्म जयंती एवं से ब्रह्मगिरी ब्लॉक प्रतिष्ठाता थे। किंतु आज यही कार्यक्रम मत मुख्य अतिथि भाव आसन अलंकृत करने को निमंत्रित होती। तेणुक से निजक गर्व अनुभव करुँच। किंतु आगामी वर्ष को कौ भाया भाव में आज जो कार्यक्रम है या आहरी केमती आहरी अधिक अधिक उन्नत हो आसो से मुझे निश्चित भाव चेष्टा करी। देखो मैडम गोपबंधु दासर प्रतिमूर्ति आपणकर पंचायत समिति कार्यालय पूजा पाँच कि दुखदायक घटना ब्रह्मगिरी गाँव बर्तमान विच्छिन्न हो पड़ुଛି गोपबंधु पात्र ना आपको नहीं पंचायत अध्यक्ष हिसाब से कौन रखा आगामी दिन में जो संस्कृति कला जो शिक्षा जो व्यवस्था रही बंची रखापी आप कौन रही निहाती भाव में मुझे उत्तर देवी कि से गोपबंधु पात्र जो राजनीति जीवन आरंभ करते से टोटाली टंकार प्रलोभन देखा जाऊना कि मद मांसर प्रलोभन देखा कि कौन प्रकार भोजी भातर प्रलोभन देखा से परिश्रम कर राजनीति जीवन आरंभ करते परिश्रम कर ना रखिथे। किंतु आज जो आज एबेकार पीढ़ी जी मुझे चेयरमैन हिसाब से अनुभव कर आज टंका ना तो तुम राजनीति तुम के ठिया पारे कि राजनीति रक्ष तुम मानने कहवाटा ही भूल हम। तेणुक से महान पुरुषंकर नीति आदर्श को जेपर्यंत तुम प्रेरणा मन में रखिन जेपर्यंत आदर्श को तुम निज भाव में समस्त पाखे प्रेरणा करना से पर्यंत कौन प्रकार कार्यकारी हो पारे। तेणु मुझे समस्त को अनुरोध करुँची नीति आदर्श को आपणातु और भाया महान पुरुष को निज भाव में समस्त भाव में प्रकाश परिप्रकाश कले निहत भाव में आम ब्रह्मगिरी ब्लॉक और ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडली 1 नंबर ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडली परिणत निहत भाव में चेष्टा करी। बिहारी बंधु पल्लई सभापति गोपबंधु पात्र स्मृति कमिटी। सर देखो आज 97तम जन्मवार्षिक उत्सव आपण आज पालन कर ब्रह्मगिरी पंचायत समिति गृह तो गोटे कथा ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडली नुहे सारा ओडिशा रे गोपबंधु पात्र अनेक ना अच्छी
ତାଙ୍କର ଏଠି ଗଠନମୂଳକର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟି ପାଇଁ। ତ ଆଜି କାହିଁକି ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜି ଗାଁରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଜି ତାର ସଭା କମିଟି ତାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରଖିବେ ସିଧାସଳଖ ୟା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି ସେ ଆଧୁନିକ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ପରାକାଷ୍ଠା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚଳିତ ରାଜନୀତିରେ ସମୟକ୍ରମେ ଆମର ଯେଉଁ ନୈତିକ ଅଧପତନ ଘଟିଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ସମାଜର ଯେଉଁ ଅଧପତନ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ତା ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ନେତା ବା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ନୈତିକ ଅଧପତନ ଯୋଗୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଗାଢ଼ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଦାନ, ସେଇଟା ମଳିନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ସୁନା ଦେହରେ ପଙ୍କ ଯଦି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ, ପଙ୍କ ବୋଳି ଦିଆଯାଏ, ସୁନା ଯେମିତି ଚକଚକ୍ କରେନି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବା ସମାଜରେ ସେଟାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେବେ? ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାତ୍ରଙ୍କର ଅନେକ ଅଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଏଠି ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଏଇ ମାଟିକି ଯିଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ଶାସନ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛପି ଯାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସବୁ ରଜବାବୁ ହେରିକା ଯେଉଁ କହିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବୈଠକକୁ ଡାକି ଏବଂ ସମଭାବାପନ୍ନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତିକା ସେ ସ୍ୱରଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ବଣ୍ଟାଯିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେହି ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାତ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ଅନେକ ଟ୍ରଷ୍ଟ କାମ ସାମାଜିକ ସେବା ଯଦି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ।